mereka mungkin mempunyai perspektif yang berbeza. So kita dengar saja dulu, kita belajar dengan mereka dan sama-sama dapat manfaat lah. Saya perasan ada Dr. Prof. Azam Khan, cikgu saya tu, Cik Zainuddin, juga Dr. Mak Rashid kat saya, Mak Zainal Rashid. So saya ucapkan terima kasih kerana sudi berkongsi ilmu pada hari ini kepada anak buah saya. Anak buah di VTech seluruh Malaysia, ada 7 VTech, semuanya di bawah seksyen saya, seksyen pengembangan. Saya harap semua dapat manfaat lah. Cuma saya minta maaf, saya tak dapat join sampai akhir. Hari ni saya ada bengkel di Sarawak Tinggi, lepas tu ada meeting lagi, so tak dapat join lah. So itu saja. Saya harap masing-masing dapat manfaat. Dan juga saya lagi ucap terima kasih kepada penceramah-penceramah kita, 3 orang tu. Harap bear with us, anak buah lompong-lompong ilmu yang perlu diisi. So dengan itu saya harap dapat manfaat pada hari ini. So saya serah balik pada tuan pengurusi. Selamat berkongsi. Terima kasih. Terima kasih doktor, minta maaf ya. Tersasul. Alright. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya semua? InsyaAllah dah. Dengar ya? Okey. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis, Dr. Sheila. Saya bagi sedikit intro ya tentang penternakan kambing. Okey. Penternakan kambing di Malaysia ni boleh dikatakan atau digambarkan sebagai satu industri yang berpotensi tinggi. Sedaran orang ramai terhadap bidang ternakan semakin meningkat bagi mengusahakan penternakan terutamanya kambing setelah mendapat pendedahan yang luas daripada pihak kerajaan serta penternak juga diberi pelbagai insentif dan pelbagai skim yang diwujudkan oleh kerajaan. Dengan pertambahan penduduk dan pertambahan pendapatan per kapita, dijangkakan permintaan daging kambing akan meningkat. Dengan itu luas kepada para pengusaha dan peternak untuk menceburi bidang penternakan kambing di Malaysia ini. Tujuan kursus ini adalah untuk memberi pendedahan ilmu dan informasi serta garis panduan kepada pegawai-pegawai VTech bagi pengurusan dan amalan ternakan kambing yang boleh digunakan pakai sebagai satu sumber khidmat nasihat kepada para penternak kambing yang sedia ada ataupun yang baru di Malaysia ini. Sesi pertama kita yang bertajuk latar belakang industri kambing, pemasaran serta pengenalan jurusan dan baka kambing. Kita akan bermula kursus kita pada jam 9 pagi sehingga 9 untuk sesi 1. Sambil-sambil itu mohon semua peserta untuk isi borang kehadiran. Borang pendaftaran di bahagian chat ya. Borang penilaian kursus juga ada di bahagian chat ya. Prof dah ada ya. Sementara menunggu Prof Azam untuk sesi pertama ni, mohon semua peserta untuk isi borang kehadiran dan borang penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum Doktor. Cuma nak tanya untuk kursus ni, the whole kursus ni akan direkam ke tak? Macam ni?
kursus ni akan dirakam ya. Terima kasih. InsyaAllah kita cuba untuk rakam.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sesi pertama kita ya. Sedikit pengenalan Profesor Dr. Azam Khan bin Goriman Khan ya. Penceramah kita yang pertama. Profesor Dr. Azam Khan bin Goriman Khan ni Universiti Malaysia Kelantan, UMK Kelantan. Beliau merupakan dekan Fakulti Perubatan Veterina UMK. Beliau mempunyai kepakaran dalam bidang sains pendidikan, pakar pembiakan veterina, pakar perubatan veterina, khusus dalam bidang equine dan ruminant. Berkelulusan ijazah Doktor Falsafah Perubatan Veterina, University of Glasgow, Scotland. Dengan hormatnya, majlis mempersilakan Profesor Dr. Azam Khan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Minta maaf pun tersilap. Saya ingat dia mula selepas dia ada majlis 8.45 tu baru start. Rupanya dah straight away bagi lecture. Anyway, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur. Boleh dengar tak semua? Nak check. Boleh, Prof. Okey. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya untuk sebagai penceramah dalam program kursus pengurusan ladang kambing yang dianjurkan oleh Jabatan Perik Veterina. Jadi saya kebetulan diberi dua tajuk, iaitu tajuk sesi yang pertama latar belakang industri kambing dan pemasaran, pengenalan jurusan dan kekambing, dan tajuk kedua selepas minuman pagi nanti sistem peternakan kambing dan penyediaan infrastruktur kandang-kandang. Kebetulan hari ini juga saya mengambil cuti, jadi saya duduk di rumah ni, takutlah kalau bunyi ayam kampung ke kambing ke tu, minta maaf banyak-banyak lah. Dia suasana tu ya. Jadi kalau boleh kita mulalah. Saya cuba paparkan slide saya dulu untuk nanti tengok mana share okey. Your entire screen. Okey, nampak skrin ni? Can you see my screen? Ya. Mungkin kalau tak nak gema tu, you all have to switch your mic lah. Tapi the moment boleh nampak skrin, bagi tahu kat I. Baik. Boleh? Boleh, Prof. Okay, good. Jadi yang pertama berkaitan kambing, latar belakang industri. Skrin belum lagi? Tak ada skrin lagi. Skrin belum lagi. It's no good. It's no good. Kenapa skrin belum lagi? Let me go back to. Selalu I bagi lecture tak ada pula. Masalah. Let me try again. Okey dah. Dapat Okey, skrin dapat. I pula tak dapat screen sat. Okay. So this is an entire screen, right? Yes, saya. Okay, good. Kita can start. Okay. Very briefly, slide saya ni, title dia dalam bahasa Melayu, lepas tu kebanyakan daripada slide saya ni dalam bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun saya akan dalam pembentangan ni saya akan guna dua bahasa lah, bahasa
Inggeris dan bahasa Melayu lah. Saya cuba menggunakan bahasa Malaysia sebanyak yang mungkin. Sekiranya ada yang nak tanya ke apa ke, bolehlah inquire kalau tak faham dan sebagainya, bagi maklum lah. Sedikit, very briefly, latar belakang saya selepas daripada saya graduate daripada Universiti Putra Malaysia pada tahun 1988. Saya bekerja sebentar, lebih kurang 4 tahun dengan kumpulan Gatri. Pada ketika itu sebagai pegawai veterina, dan pada ketika itu industri ruminan kecil dia dan mempunyai insentif kerajaan untuk integrasi, khususnya di bawah ladang-ladang besar. Jadi kumpulan Gatri adalah kumpulan plantation lah, ladang getah dan ladang kelapa sawit. Maka pada ketika itu Gatri mempunyai lebih kurang 10,000 ekor kambing biri-biri bagi tujuan pembiakbakaan dan 10,000 lagi di dalam ladang yang digunakan bagi tujuan trading. So pada ketika itu saya bertanggungjawab sebagai pegawai veterina untuk 20,000 ekor kambing biri-biri yang diintegrasikan di bawah Oil Palm and Rubber, kumpulan Gatri Berhad. Projek itu dah akhirnya tidak diteruskan pada tahun 1994. Kemudian daripadanya saya berada di UPM 10 tahun, khususnya di dalam bidang kuda. Kemudian daripada itu saya berkhidmat dengan Arodah Biotech Farm, berkecimpung untuk pembiakbakaan kambing bor. Bagi yang masih ingat Arodah Biotech, kita mempelopori penternakan kambing bor pada ketika itu. Lebih kurang 2,000 beri ladang Arodah Biotech. Then I left kumpulan Arodah, came to University Malaysia Kelantan. Then I left, I pun menjadi penternak sekejap. Then I came back to University Malaysia Kelantan dan sekarang masihlah penternak sedikit sebanyak. Walau bagaimanapun tidaklah sehebat penternak komersial. Jadi bolehlah pada hari ini kita membincang sedikit, mungkin ada yang saya tahu, dan saya mengambil kesempatan ini juga selain daripada memberi ceramah ni, juga mengambil kesempatan untuk belajar daripada para hadirin sekalian. Slides tidak banyak, tetapi diharapkan ada masa untuk kita soal jawab, dan di dalam sesi soal jawab mungkin ada peluang untuk kita belajarlah bersama-sama. Slide yang pertama ni adalah slide umum, sebagai satu slide umum bahawa kambing goats ni akan makna dia bersama dengan manusia lebih kurang 10,000 tahun dah. Dan satu binatang ternakan yang disyorkan di dalam banyak negara sebagai satu binatang yang dapat menampung apa dia kata the financial condition mereka lah yang menternak kambing ni sebagai satu sumber keuangan sampingan daripada kerja-kerja harian menternak kambing ni. Dan kambing ni dia boleh adapt, menyesuaikan diri kepada banyak keadaan persekitaran. Jadi kita lihat kambing biri-biri ini throughout the world. Kita boleh lihat kambing biri-biri ini di negeri-negeri yang mempunyai cuaca yang sangat berbeza, daripada panas hingga ke musim sejuk. Juga di tempat padang pasir, tempat yang mempunyai hujan yang tinggi, seperti di negara kita. Jadi kambing dia dapat adapt kepada a varied environmental condition, mana persekitaran yang sangat berbeza. Dia juga dapat adapt kepada pemakanan yang sangat berbeza. Contoh di Malaysia, pergantungan kepada pemakanan daripada agriculture waste lah, hasil sisa-sisa buangan pertanian. Jadi daripada jagung kepada PKC, kepada jerami, padi, temukut, padi, berbagailah. Kadang-kadang sisa buangan daripada industri
adapt kepada pemakanan yang sangat berbeza. Good productivity dalam masa 3 tahun, dalam masa 2 tahun kambing dapat menghasilkan ataupun anak sebanyak 3 kali, usually single ataupun twins. Dan dalam breeding yang besar, maka commercial breeding dan sebagainya, twinning menjadi salah satu daripada kriteria yang dipilih supaya productivity ternakan bertambah dan easy to handle dibandingkan kerbau. Ruminan ini adalah ruminan yang mudah kita handle. Anak kita boleh bersama-sama dalam usaha menternak kambing. Seperti isteri ke, orang perempuan ke, secara perseorangan pun boleh handle industri ternakan kambing. Now, I want to show this slide. This slide sekadar untuk membangkitkan beberapa perkara saja. Satu, goat meat production in Malaysia, satu kertas yang ditulis oleh Widya Dharan, Dr. Ali Rajiun dan Alex Tuen, guru saya dan guru kepada ramai lagi veterinawan di Malaysia ni. Tapi paper ni tahun 1988. Kalau kita baca, although 35% of the working population of Malaysia is involved in agriculture, pada ketika itu sudah ada self-sufficiency in pigs, poultry and eggs, ruminant sector and particularly goats has been neglected. Ayat ini masih ayat yang sama sehingga ke hari ini. Kita masih menyatakan bahawa ruminant sector and particularly goats has been neglected. Walaupun dah 32 tahun lah lebih kurang. Jadi kita masih sama. Goats are almost entirely raised by the rural community in small farms. Masih sistem penternakan kita smallholder base. Walaupun sudah ada ladang-ladang komersial yang besar, usaha-usaha untuk mengadakan ladang-ladang komersial yang besar, particularly by ISA dan Corridor dengan kerjasama JPV dan sebagainya. Tapi the majority of goats are also still raised. The bigger population is basically yang diternak oleh penternak kecil, smallholders. In small farms, ladang-ladang kecil where subsistence production system with mixed farming are practiced. Maknanya itu satu kali. Inbreeding depression, poor husbandry, poor nutrition. Benda yang sama sehingga ke hari ini, inbreeding depression, masalah berkaitan dengan pembiakan, berkaitan dengan genetik, improve genes dan sebagainya. Poor husbandry masih di dalam keadaan seperti masa-masa yang lampau. Dan poor nutrition. Nutrition ni masih menjadi masalah. Makanan ternakan masih menjadi masalah dalam sistem peternakan kita. Kambing, biri-biri, lembu dan sebagainya, ini masih menjadi isu yang utama. These factors coupled with kid mortality and high slaughter rates, kalau kita bercakap kepada penternak kecil, ramai yang kata that they think pada pandangan mereka menternak kambing ini agar sukar kerana kambing mudah mendapat penyakit, which is not really true, and resulted in a decline in goat population over the last few years. Pada ketika itu pun sudah berlaku decline, penurunan dalam goat population. Later on I show you some data berkaitan dengan kita punya goat population. Jadi yang ini sekadar untuk menunjukkan bahawa walaupun masa telah berlalu begitu lama, industri kambing ini masih menghadapi and I'm sure Jabatan Perkhidmatan Veterina begitu dengan universiti dan sebagainya, dengan all the research input dan sebagainya, cuba menangani masalah-masalah ini, tetapi impact kepada industri belum pandangan saya lah, belum lagi kita dapat menyatakan memuaskan. I go on to the, you all can hear, boleh dengar? Quiet ni means semua dengar lah. Dengar, Prof. Okay. Then I want to show
show you data. Data ni statistik perangkaan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina. Saya keluarkanlah data khusus yang berkaitan dengan ternakan kambing ni. Data is very important to us. Tapi apa tu, sometimes kita kena try to, apa dia kata, bila kita lihat data ni, kita kena try to make sense of this data. Satu, kalau kita lihat dari segi, saya letak kambing dan kambing biri-biri lah, sebab di Malaysia ni perbezaan dari segi daging kambing kita kata chivon, daging kambing biri-biri kita kata mutton. Tapi mungkin kita di Malaysia ni kita tak berapa membezakan antara kambing dengan kambing biri-biri ni. Goat meat is actually a healthy meat. Dibandingkan sebenarnya daging yang lebih apa dia kata baik untuk kesihatan ialah daging kambing berbanding dengan daging lembu. Tapi rakyat Malaysia banyak kata bila makan daging kambing dia pening lah, kolesterol lah, macam-macam. Tapi hakikat dia, goat meat is still better than beef. Chivon is still better than beef. In fact, chivon ni digunakan bagi mereka-mereka yang ada masalah jantung. Lemak kambing di luar daripada muscle fiber dia, serat dia. Padahal lemak lembu ni kita tak boleh separate. It is found in between the muscle fibers. Lemak kambing is always formed outside the muscle fibers. Jadi lemak ini boleh kita pisahkan. I think you all have a lot of experience. Kalau you tengok daging lembu dengan daging kambing ni, lemak lembu banyak di antara fiber muscle dia, sedangkan kambing di luar. Jadi that is why goats tidak healthy meat. Tapi kalau kita tengok data ni dia melihat penurunan. Data from this one is from 2015 to 2020. You tengok dia lebih kurang dia ada penurunan 431, 651 sampailah 2020. Dia tidak lihat apa dia kata pertumbuhan. Walaupun kita kata kambing ni dia dalam masa 2 tahun dia akan bunting 3 kali. Kita boleh dapat 3 kidding moments, tapi daripada data ini kita banyak persoalan kenapa kita punya population ni tidak bertambah. Sebaliknya makin menurun. So kalau kita lihat pada number slaughtered pun lebih kurang 64,000 in 2016, itulah lebih kurang 64, 79, 53. You get the same numbers increasing, slightly decreasing. So you start to question. Sebab dalam papers if you read, there is a demand for goat meat. Maka permintaan daging kambing sudah meningkat. Later on in one of these, I don't know whether it's in the first lecture atau second lecture, ada statement last kali kita peningkatan baru-baru ni dalam newspapers dan sebagainya di kalangan penternak, pengusaha frozen and fresh mutton ni. Dia kata peningkatan permintaan terhadap daging kambing mutton ni sudah meningkat. Now, if you look at this data and you tengok output of livestock product dalam bentuk metric ton dan sebagainya. Kalau you look at this data dan kalau you want to see it and apa kita kata visual betul ke whether this data is accurate or these are all estimated data saja. Kita pun tak tahu sama these are estimated data, tapi data secara umum dia must make sense. Jadi kalau you look at kita punya mutton chivon output livestock product ni, data ini bila kita baca daripada luar, sebab dia tidak ada apa dia panggil takrifan apa yang dimaksudkan dengan output tu, we will assume that output ini adalah output yang datang daripada ladang-ladang kita. Jadi kalau you're talking about 4,027 metric tons, 4,027, kalau you all the calculator with you put 40 times by another, you add another 3 zeros to it. So basically you're talking about 4,027 kilograms of mutton output ni. Karena yang mungkin hasil daripada
ladang-ladang kita lah. Maknanya ternakan yang kita slaughter dan sebagainya. If you look at that output 4,027 and you assume carcass berapa carcass kambing umum yang slaughtered on the market? Apa you all punya estimate? Anybody? Bagi saya no issue tu, salah betul mana betul. But an estimate sebab kita rapat dengan industri. What would your estimate be? Anybody? When we slaughter goat, an adult goat yang masuk ke pasar contoh, what is the carcass weight yang kita dapat per goat? Biasa saya sembelih berbiri kan. Ha, Berat dia purata 14 hingga 25 kilo. itu carcass dia lah kan? Itu carcass dia dah bersih lah. Makna biri kambing atau biri-biri tu usually about 50% dia more, makna dia sama ada 30 hingga 40 kilo lah kambing. Adult kambing yang biasa kita slaughter in the market. Lebih kurang lah. Okay? So kalau kita go carcass dan output ni kita kata carcass. So if you divide by katalah 20, we have 201,000 ternakan sebenarnya untuk mengeluarkan hasil yang sebegitu. Jadi the numbers may not necessarily match. Kalau tengok output dia, you tengok number slaughtered lebih kurang 60,000 saja. Tapi actual output livestock product ni, yang ni yang kita nak tahu apa dia sebenarnya output. Dia tidak ada the demografi dia, so maybe people in the vet department may want to look at data and try to make sense of data. 1,027 metric tons, we need to slaughter 201,350 goats annually. Contohlah. And then can 4,004, and then kalau tengok consumption, livestock product, consumption dia, kalau kita tengok lebih kurang 37,560 metric tons. Kalau you compare to output, memanglah kita tak cukup. Sebab tu bila kita kata kita punya self-sufficiency rate, the self-sufficiency is like about 10%. Look at these two data. 37,560 divide by 4027, dapatlah 9.32%. So kalau those are the output is what we can give and the consumption is what we see, then technically speaking kita punya self-sufficiency level is about 10%. So that is what data is all about. Yang numbers ini 1.2, I forgot to put dengan ni is per capita. There is a statistic report on how much meat per in the country makan. So that has increased daripada earlier on in 2010 lebih kurang 0.7 to 1.2 kilo. Now they 1.4 kilo per capita. 2018 1.4. So mungkin 2019, 2020 punya data lebih kurang. So if you go on 1.4 kilo per capita punya consumption, then you times by the human population, you will get lebih kurang 37,560. Macam tu you dapat data tu. So that is why data is important to you. You want to know whether this is estimated ataupun actual data. Make a lot of difference kalau you know whether it's estimated atau actual dalam kita punya planning dan perancangan ternakan dan sebagainya. Semua okey boleh setakat ni Boleh Prof, boleh. Okay. I nak tunjuk a little bit more data yang to us, data to make sense. Just a few more data before we move on to some other topic. Again, kalau tengok 1960 ni tahun saya lahir ni. 1960 mutton masih dia yang ini adalah satu perbandingan di antara mutton, beef, pork and poultry. Mutton is still meat yang least consume lah, paling banyak is poultry, dan beef kalau you consider mutton lah.
Tapi kalau you look at data, there was an increase in production. Ni production ni bukan consumption. There was an increase in production. Kalau tengok the increase in production, dia punya increment, kalau masa 1960 120 they just have gone up to about 4-fold. But the real numbers actually bermula lebih kurang pada tahun 2010. I think kalau you go back and look at history, you probably see that there was a lot of initiative untuk membangunkan industri ternakan kambing lebih kurang in 2010. A lot of money the government spent untuk bawa masuk baka-baka from 2010, and perhaps daripada 2010 itulah kita continue to have apa dipanggil an increase in number. Kalau tengok balik pada bilangan ternakan kambing, begitu juga data dia. Lebih kurang 2010 you start to see a slight surge dalam number of animals, dan selepas daripada itu dia hover around that figure 400 over 6,000 data yang awal. Later on I can give you this slides, you can have this slides, but this is data from the Department of Vet Services yang dipublish by the Department of Vet Services. That yang tadi tu is production. This is consumption. Tengok consumption dia 1960 3,380 metric ton saja. By 2014 333,000, and 2000 dalam tahun 2000 in the consumption of mutton. There must be something kita nak tengok why suddenly there was a sudden surge in mutton. I did not check history, tapi perhaps favor over mutton dibandingkan dengan some of these other meat there could be events yang trigger that. Tapi sehinggalah sekarang 2020 data yang kita nampak tadi 37,000. Kalau you tengok dia punya meat consumption dengan dia punya meat product for mutton dengan the production of mutton dia tak sama. Consumption of mutton production of mutton peningkatan dia fourfold. Kalau sini 1,000, sini dah 4,000. So kita lebih kurang kita kira fourfold. Sini dari segi consumption tenfold. Kalau dia 3,000 sini dia 33,000. So about tenfold. So the production and the consumption tak mesh. Jadi as long as kalau you were to draw a graph to the two lines tends to deviate, then you can focus. Kalau kita continue to do what we are doing, kita amalkan amalan-amalan yang ada sekarang dalam sektor penternakan kita, maka not likely, tidak mungkin kita akan dapat self-sufficiency yang kita target setelah 35% by 2050 or something like that. Why? Because the two lines will not meet. The production line and the consumption line, they do not meet. Jadi if we have actual data, perhaps we can see whether this is the penternakan. Yang ini I think is sama if you even consider ternakan ruminant secara umum lah besar. So this one I summarize what is the problem. Problem dia consumption increases annually. Tapi our livestock production is not growing at the rate that matches our consumption. Dia tidak pertumbuhan itu tidak selaras dengan consumption rate kita ni. And therefore we are not able to meet the target self-sufficiency level. Therefore not likely that we will meet. So kalau tengok self-sufficiency level, we were more self-sufficient in 1960s. About 1960 self-sufficiency level dia 82%. By 2016 self-sufficiency level dia there is for beef, and for mutton kalau self-sufficiency 38%, now 13%, we kurang 10%. Okay, jadi basically gives you an idea industri ternakan kita. Sebenarnya yang saya bentangkan ni pun I'm very sure semua yang pada apa dia kata kursus pada pagi ni pun you all are aware. I was told that yang hadir kursus ni adalah staff-staff Jabatan Perkhidmatan Veterina.
Jadi everybody is familiar dengan problem ni. I'm not telling you something new, bukan rocket science, bukan something new, tapi sekadar orang lain yang di luar daripada jabatan yang mungkin present this to you all. Dan kita dengar dan kita apa dia kata lebih kurang reflect the performance, sebab kita punya role, one of our role dalam jabatan perkhidmatan dan even kita di university yang do research and so on is bagaimana kita punya findings, particularly science dan teknologi dapat, in this case kita punya bidang tujahan lah, which is one of it which is penternakan. Jadi banyaklah policy yang dibuat. This paper will not discuss about the policy, but basically the planning framework yang telah digariskan oleh jabatan bersama dengan the government, and kita talk about National Agriculture Policy 1, Policy 2, Policy 3, Agro-Food Policy, and then there is the Malaysian Livestock Breeding Policy for beef, for dairy, for goats and sheep. Breeding policy yang dihasilkan juga oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner, dan banyak perkara telah dilihat dalam kita nak membangunkan industri ini. We talk about bridge of loans, all sorts of training, kita beri bantuan infrastructure, kita beri bantuan equipment, kita beri bantuan other support service, but still kita punya ni doesn't seem to membuahkan apa dia kata hasil yang probably we would be happy to see lah. Kita punya KPI basically you look at self-sufficiency level. I want to show you this one. Yang ni interestingly, this is a paper published by the government of Canada. Dia fokus pada Vietnam, Japan dan Malaysia. Dia nak tahu the sheep and lamb market report. There are other countries in the world yang juga do this type of studies because they want to see what is the market share, macam mana mereka boleh ambil manfaat daripada budaya atau eating culture of other nations, particularly Asia. This is Canada, so di Malaysia. Dan dalam data ni dia kata there is an increase dia tulis itu, coupled with growing population, urbanization, increasing incomes and western influence, the country has seen meat consumption rising significantly, dia kata. Jadi rupanya sebab dia ikut dia punya report, western influence is one of the reasons why meat consumption is increasing significantly. Walaupun begitu, dalam data dokumen ni dia menunjukkan bahawa Malaysia second largest mutton market and primary live goat destination. Dia punya value is Australian 310 million. That is how big Australian. And then the two important countries yang mana kita import into the ni is Australia and New Zealand. Tapi kalau ikut report tu, daripada India pun ada, China, Vietnam, Italy, Mongolia. I'm quite surprised lah kita masuk kalau betul kan. But these are data produced by another country. Mongolia, Hong Kong, Canada, Argentina, United States, and so on lah. This is the quantity of imports. So not necessarily live animals lah, tapi ini and then the market share between Australia and New Zealand. Okay, yang tu is what I want to basic as we start off pagi ni. Basic data untuk bagi kita satu pandangan umum apa dia kata landscape penternakan kambing di Malaysia. Are you all okay setakat ni? Okay, Prof. Okay, the next one is pun benda yang simple, benda yang mudah, benda yang pun tahu, but we'll talk a little bit about goat breeds. I don't have dalam this lecture I tak ada nak cerita tentang the feature of each breed or something like that.
Tapi these are some of the common breeds. Bila kita cerita tentang breed, dia ada sama ada meat breed, dia ada milk breed, dan dia ada the dual purpose punya meat. Kerana both untuk daging dan untuk susu. Now, mungkin ada baka-baka lain yang is in the country that I am not aware of ke apa ke. Tapi these are the common ones. And kalau ada yang I'm not aware of, you all let me know lah. Tapi yang ni common ones yang untuk meat breed is boar, kambing kajang, kambing savana, kambing kalahari. Tapi cerita breed ni, I have seen all these breeds before. Milk breed, I've seen Saanen, I've seen Shami, I've seen Toggenburg. Dual purpose, Jamna Parit. Yang ni kita pernah dalam hidup kita nampak ternakan ni. Makna these animals dah ada ataupun being imported. Some of these exotic breed being imported into the country. I tak cerita pasal focus on goat. Sebab biri-biri dulu kita talk about local indigenous kita, the Malin, and we bred the Malin to baka-baka Dorset, baka-baka Suffolk. So basically after a lot of breeding and so on, kita menghasilkan baka, Safrimal, Dosimal dan sebagainya. Tapi some of these breeds no longer exist today. Germansia for example, kambing meat breed Germansia ni is a breed yang telah lot of money spend, research money spend, millions untuk membangunkan Germansia. I think many of you know daripada Jabatan Perkhidmatan pun tahu, tapi dibangunkan oleh I can't remember, the team is probably from Universiti Melaya dan sebagainya. But I don't think Germansia ni adalah satu baka yang luas in the country. Kambing boar, panggil bur. Kambing bur ni is a breed that was probably introduced lebih kurang initially by Mardi, then Rodah pun company that brought it from South Africa and Australia mostly. Dan kenapa kita have all these other breeds coming in? And then kalau kita talk among people, they ada mixed feeling. Sama ada kambing kacang atau kambing kacang, kambing lokal kita lah. Kambing salah eja lah tu, KATJNG, kambing tu kacang lah. Kambing kacang ni dia kalau cross breed with other ones, you get cross kacang that is it looks good weight gains. Why do we go for this breed? It is because of the weight gains. Contoh kalau kita bela kambing kacang ni kalau kita bela, dia makan makanan yang kita bagilah kata, sebab dia an animal that can survive on poor quality feed. Actually kambing kacang ni, their body condition always look good despite mungkin rumput tak berapa cantik ke, tak berapa sesuai ke, protein tak berapa ni, but you give them a little small amount of supplements and they get good grass ataupun they forage. Sebab forage, kambing ni dia makan bukan rumput dia makan rumput, dia makan daun dan sebagainya. Cuma bila kita menternak, kita bagi dia, most people yang I know penternak, dia bagi rumput saja. But nature kambing ni dia makan daun, dia makan rumput, dia move from place to place, wide range. Sangat berbeza dengan kambing biri-biri. Kambing biri-biri dia tunduk kat bawah. Kambing dia tengok atas. Kambing biri-biri dia suka tengok bawah. Dia nanti graze, makan rumput dan sebagainya. Tapi kambing, jadi sebab tu they adapt, they eat leaves, they can climb trees. In some places they adapt and learn how to climb trees, panjat pokok. They can live on mountainside, they eat weeds dan sebagainya. So very diverse. Tapi why do we keep kambing kajang ni, dia very indigenous kepada local environment kita. Sama ada musim panas ke, musim kering ke, they seem to do well. Dan jarang-jarang sekali you will have problems yang berkait dengan kambing kajang. Cuma masalah dia weight gains dia, effort you be. Genetically, kambing kajang tidak akan bagi you will never be able to get kambing kajang
dia bagi, kalau kita bagi dia makanan, dia dapat weight gain in excess of 100 grams per head per day. Mungkin 60, mungkin 70 grams per head per day. Maknanya dia makan, apa yang dia makan tu tukar jadi daging ke atau ada tissues in the body. But that is bila kita measure, dia weigh about 60, 70, 80 grams max per head per day. 100 can be dalam a research environment, but apa tu adult weight dia, kalau dia you talk about 80 grams per head per day pun, dia ada growth curve dia ni, dia tak grow all the time, akan sampai satu masa dia plate off. Bagi makan macam mana pun dia takkan ada apa dia kata pertumbuhan dari segi berat. So if we were to take katalah 80 grams per head per day pun, sekadar sehingga 6-7 bulan dia grow, you will have kambing kajang about apa dia kata maybe 15 to 20 kilos at best. Kalau you go cross, then maybe you can get apa tu slightly higher than 20 kilos, 25 maybe maximum. If you're talking about kajang cross, tengok lah dia cross mana. Am I right ke? You all agree with me ke this ni on issue on kajang? Anybody? Betul tu doktor. Betul lah. Kambing kajang pun takkan sampai berat 30 kilo kalau original lah. So bila dia cross Kalau mungkin dia lebih sikit kan? Kalau sembelih pun 8 kilo, 10 kilo, itu berat carcass dia lah. Betul. Tapi apa tu ada usaha, and I believe juga yang kita kena to a certain extent apa dia panggil ada satu pusat yang menternak kambing kajang ni. Sebab apa? Sebab dia heritage kita. Kadang kita tak nampak kambing kajang ni kecil je, tapi bila kita nampak the pygmy goats in Africa ke apa ke, we think the pygmy goats are also beautiful, nak bela pula pygmy goat kan, sebagai pet dan sebagainya kan. Tapi kajang as a result of a lot of breeding ke apa, dia pun reasonably small animal, you know. Apa tu, dan berat dia pun tak begitu ni. Cuma kajang ni dia punya advantage or what you want, the genes that you want from this kajang kalau nak infuse in the other species are basically genes yang berkaitan dengan the resistance and perhaps parasites. That's about it. Lakut. Kambing yang lain ni, kambing Boer Savannah Kalahari Red. Boer Savannah Kalahari Red ni I think they come from the same line lah somehow, tapi the color different, dia punya phenotype sangat berbeza. This one can give you good weight gains per head per day. I don't know the achievement di Malaysia, tapi when I was in Arauda and kita used to measure it dan sebagainya, get about 200 maximum about 230 grams per head per day untuk satu jangka masa. But the majority of them dengan cara ternakan penternak kita dan sebagainya can easily give you about 180 grams per head per day. So kalau 180 grams per head per day, by the time you win them 180 grams, kalau you win them at apa tu at 60 days. Kalau you let them with their mother lah, so kata 3 months you may wait times by 90. At 3 months you get about, betul lah, at the time of winning, sebab tu kita dapat between 16 and 20 kilo for a 3 month. Actually 16 and 20 kilo for a 3 month boar pun you probably would think it's not so good. Why? Because the real good boars with the right genes and the right would give you like about ada kira ni. So katalah you go to 50 times by 90, berapa about 22 kilos at time of winning. Cuma apa tu yang akan when you talk about phenotype weight gain ni, genes is 30%. You know dia punya effect on me, growth rate dan sebagainya, 30% is genes. The rest is how you keep them, the environment. So begitulah. So just this picture is showing you a picture of a Boer goat. And then apa tu the different type of breeds yang kita have in the country.
And the reason for keeping, kita boleh ask questions lah about breeds dan sebagainya. This is a picture of a savanna, also a breed that asal dia probably well developed in Africa and subsequently in Australia lah. Yang ini rupa kambing kajang kita, no issue. The color is like that, the bark is like that, they are small size. I have some kambing kajang goats in my backyard. So I have some mixed yard. I used to keep purebred Saanen goats. Satu ketika dulu saya pun buat juga hobi-hobi menternak ni. Jadi kajang goats are very simple, no issue, no worry so much berkaitan dengan some of these other exotic breeds. This is this is a Kalahari red. Kalau tengok rupa-rupa dia pun not far dari segi macam rupa Black Bengal. I have not really seen a pure Black Bengal ke apa-apa. Ada ke di Malaysia? I know that there was initially at one time, but masih ada ke breed ni? We all know. Then we have the German Seer. German Seer ni, I don't know, again, tengok German Seer ni macam ni lah rupa dia, go on. I don't think that we have the German Seer stock lagi ataupun in large enough numbers. Adakah department the German Seer goat and the Black Bengal? Do we still have this breed? Tak pastilah, Prof. Tak pasti. Because this one are all experimental breeds. Dia punya base number not big enough. Jadi mungkin dia eventually tak propagate. Yang probably Saanen, I think Saanen is popular as a breed. A lot of Saanen already in the country. Kita continue to import Saanen into the country. Kita ada Shami goats. I know of farms yang mana dia keep Shami goats and they have dia punya pure line and so on. This is Toggenburg. Kita pernah bawa masuk Toggenburg into the country, but I think dia at the moment kita ada a lot of crosses lah. Tapi dia kata populasi yang banyak yang kita boleh nampak di banyak-banyak ladang dan sebagainya. Tapi dia satu baka yang kita pernah bawa masuk ke Malaysia. This is apa? This is British Alpine. Muka dia macam British Alpine. This is British Alpine. Again, it's a milk breed, tapi I don't think kita ada large number, but I know there are a lot of crosses because we have phenotype yang macam British Alpine from some farms. And this is the Jamnapari. Yang ni very popular. Kita ada saja huge population in Malaysia. And then Anglo-Nubian, there was a time when there were a lot of Anglo-Nubians in Malaysia. I think maybe we still have those farms. But mostly a lot of them are doing crosses now. Jadi these are the growth breeds that we are talking about. Basically, breeds yang ada ni yang propagate pada satu ketika. Cuma pada masa ini yang very popular in terms of milk is Saanen and Shami. And then the meat breeds bull. And then variations of it, the Savannah, Kalahari red. Tapi bull punya, all of a sudden the price of bull goats, I don't know whether dia sesuatu fenomena national atau fenomena di Kelantan saja, tapi bull goats are so expensive today. Very, very expensive kalau people nak beli bull goats in Kelantan. Kadang-kadang harga dia, kalau kita yang biasa deal dengan kambing ni macam tak masuk akal lah. But people still buy sebab the way they keep animals
probably in Kelantan is because dia bela sebab dia lihat itu more of hobby, dia suka benda yang cantik, bukan dia beli kerana nak makan, ternak untuk makan dan sebagainya. So all of a sudden bull goats are fetching a very high price in the country. Okay, the next series of slides lebih kurang issues. I want to just talk about issues, perkara-perkara umum yang kita lihat yang what I say probably affect the industry. Jadi number one is breed, who is keeping what. Now everybody can breed, everybody can sell breeds and so on, tapi exactly breed yang kita evaluate sekarang lebih pada phenotypic characteristic, color, shape and so on. Tapi nobody is really looking at weight gains and so on. Places do not all places have records of traits yang as a result of buying, bila kita guna contoh jantan ini sebagai baka for example, what do we expect to happen to the population of females that we breed, Maksudnya jantan, katalah kita ada 20 animals lah, kata mixed breed ataupun crossbreed dan sebagainya, and you decide to bring in a male, and you can afford to buy a good apa dia panggil male bull buck for example. So when you buy a buck, the buying is because of the beauty, color. You don't really know whether there is heritability traits yang boleh diwarisi, weight gains berapa, feeding rate berapa, for example berapa. These are some of the things that kita kata. So basically breed yang kita do now is mostly breed yang berkaitan dengan rupa, rather than yang berkaitan dengan other genetic gains. Yang kedua, genetic improvement dia mengambil masa yang lama. So dia mungkin mengambil masa, at least dalam kambing dia mengambil 6 generation to get improvement dalam traits dia. 6 generation ni at least 6 dia. Tapi dengan kambing 6 generation pendek. Sebab apa? Sebab kambing bila dia reach about 35 kg body weight, so I'm talking about the exotic breed, not kajang breed, kambing bor ke, kambing kalahari ke, savana ke. When they reach about 35 kilos, then daripada kalau weight is considered the time to breed them, then about 35 kilos is the right time to breed them, not less. Dan kalau age is concerned, then about 9 months for example, even though they months. Jadi at 9 months you start breeding them, and bunting is about 150 days saja, 5 months. Jadi by 14 months you already get one generation. Compared dengan lembu, take 9 months, bukan 9 months, 18 months to reach maturity before you can start breeding them. And then plus another 9 months before you get the first offspring, 27 months. Jadi 27 months banding dengan 15 is a long time. Jadi generation interval dia sangat berbeza. You can get 6 generations of goat lebih awal daripada 6 generations of lembu. So you are able to actually advance genetic gains dalam livestock. Kalau dalam ruminant, you will see the results faster than when you see in cows and so on. And then isu-isu yang berkaitan dengan genetic improvement ni basically heritability, generation interval, selection differential lah. Yang ini dalam kita punya produk pembiakbakaan dan sebagainya, di mana-mana tempat pun kita, even in universities, mereka cerita pun, mereka tak talk about heritability, mereka tak talk about selection differential. A lot of work yang perlu genetik ni tidak dibuat. And then the doe kid segment. Dia doe kid segment ni, if people want to buy goats lah to start project apa ke, can they get it daripada dalam negara? The numbers are so limited. Kita dah tengok dari data-data tu, so nak bring in goats from outside.
Then the high cost of feed. Yang ni just basic picture, tunjuk you corn, tunjuk you PKC, tunjuk you apa tu soybean meal. Okay, maybe kita reliance kita dalam kita nak buat makanan ternakan masih pada apa tu raw material like corn and soybean meal. Tapi ada produk-produk dalam negara yang mungkin kita boleh kawal. We are talking about PKC, banyak form expeller and so on, ada powdered form and it can be converted to pellets and so on. Yang ni hak kita dalam negara. But even that, the price can be difficult, very. Why do I say that? Sebab apa tu, the price is based on your ability to buy. Jadi if you keep small number of animals, then you have no choice but to buy. If you're giving supplementation daripada pellets is made the gabungan PKC, soya, corn ke, temukut dan sebagainya, dan harga dia boleh berbeza mengikut masa lah. Like currently issue ni menjadi sangat penting because the cost of animal feed is so high. And the reason why it is so high is sebab pandemic tu, hasil daripada pandemic, there were apa dipanggil limitations, importation dan sebagainya, perkilangan dan sebagainya, pembuatan makanan dan sebagainya, daripada itu makanan ternakan sangat tinggi. Banyak penternak yang bergantung kepada supplementation pellet ni have decided that they can no longer continue their punya farming punya ni. I work with my friend. I'm sure you all aware of him, Dr. Fakar from My Ternak, selalu bercakap dengan dia. Yang kita boleh mungkin dalam kuasa kita temukut padi, probably PKC, still have to rely a little bit on soybean and corn, and all these are imported products. Of course, there are other alternatives feeding ni. Dia feeding the use of silage dan sebagainya, dia tak boleh jadi makanan secara menyeluruh silage tu, so you still have to combine it with a lot of other things. Mungkin dalam lecture pemakanan tu kita akan dapat some better insight berkaitan dengan pemakanan haiwan ni and how apa tu we can take advantage of it. Tapi dia menjadi isu yang utama, okay? High cost of feed, and then where your farm is located. Most of the places, kalau farms yang located far away, transport charges to bring in this feed cost into your area can be very high. Okay. Issues affecting the industry lagi, basically you're talking about farmers demography. Yang menternak ni, farmer punya knowledge, farmer punya skill. What knowledge they have? Most farmers just ternak kambing, sehingga hari ini majority. There are some really good ones and successful ones, tapi I'm talking about majority of smallholder. Kalau you tengoklah grup-grup penternak dalam Facebooknya grup dan sebagainya, bila berlaku sesuatu situasi keadaan and advice given by penternak. Ada kalanya bila kita baca advice ni, kita rasa macam pelik lah. Advice that doesn't make sense. But people understand it that way sebab dia anggap itu sebagai turun-temurun. But scientifically it doesn't work. Kita blend between the technology and tacit knowledge ni dalam kita punya urusan dengan farmer lah. So apa knowledge yang dia ada, apa skill yang dia ada. About apa tu, the need to do hoof trimming and so on. A lot of farms they just keep goats dan benda-benda ini tidak berlaku. The need for herd health punya programs, managing parasites dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada penternak yang maju, they are always talking about breeding traits yang they want dalam dia punya ternakan. Bila dia membuat pembiak bakaan, dia mengharapkan sesuatu. Kita tengok advanced country, farmers will be talking what type of weight gains they want, where they want to see the weight, they want to see a wider chest ke, they want to see strong firm legs ke, they want to see a long back ke, they want to see great shoulders ke.
Tapi farmer kita dia tak ada bercakap grass, pasture, how can they improve dengan pasture. Farmers kita don't talk about it. Jadi farmers kita dia bila dia duduk dan bersembang, apa yang dia bersembang? Dia bersembang benda-benda yang selain daripada membangunkan penternakan. Of course, there is a big difference between big commercial farms between smallholder. Smallholder dia bergantung atas diri dia dan keluarga dia. Big commercial farms may be able to have the right people to give them. Dan I tulis itu workforce ni, nak buat menternak ni, kalau kita cerita lah, kalau anak muda yang buat penternakan ni okey, tapi penternakan ni masih lagi kita lihat yang terlibat dalam penternakan ni people who have reached maybe between the age of 50 to 60 plus years old pun masih buat. So with them perhaps workforce getting help is an important. If you have a big farm and you want to do and you're doing integrating under your orchard dan sebagainya, you may want help. Jadi the workforce, people to help is important. Jadi masih ada kekangan untuk mendapat workforce or people to help. Sebab there are issues, you got to get a certain land size, tanah yang size yang sesuai sebelum you can bring in the people. For example, if you have a 2 acre land, you cannot employ orang-orang luar lah, orang local people tak nak buat kerja-kerja macam ni. So if you want to bring in people from outside to help you with labor, and you only and you keeping goats intensively on your 2 acre land, intensive mana you don't let them out, tapi you plant grass, you do cut and carry, lebih kurang macam feedlotting in cattle tu, you still need help, but you cannot get help because why? Because your land size is still small. So workforce issue menjadi utama juga. Land, grazing reserves, very difficult to come by ke, ataupun grazing reserves not utilized well. Most of the time, secara umum, kalau kita ni, dia diletak di atas tanah-tanah yang memang you cannot do anything else. Not much agriculture can be done. Jadi, huge extensive land, and the animals actually diternak secara extensive. They travel within these areas yang owned by the owner. Apa tu, small number, population dia kecil. But kita punya land di Malaysia ni more productive agriculture activity yang kita boleh buat daripada menternak kambing ni. Sebab tu integrasi menjadi salah satu cara lah untuk kita memanfaatkan tanah kita ni. Yang kedua, yang selainnya ialah health ni, issues that are related disease, basically fertility and poor production performances lah. So I think all this poor production performance, fertility and disease ni maybe even in nutrition akan diberi penekanan. Basically good food, good nutrition akan make sure to a certain extent you have the right biosecurity, and disease, fertility and poor production performance kita dapat mengatasi dengan pemakanan yang betul. And then what are the other issues yang menjadi kepada industri ni is support services lah. There are a lot of other things farm to fork. How does the farmer move their product from farm to fork? What level of technical advisory support? Are there enough people to go around? Kita masih tidak cukup sebenarnya. Ini lebih kurang macam pegawai pengembangan. It is an issue. Mungkin kita kata kita tak nampak, tapi I'm sure jabatan pun tahu kita kekurangan, and we need to make sure that we can get certain segment ni dari jawatan-jawatan ataupun tugas-tugas yang berkaitan. We need more people. Veterinary support begitu juga. Then there are the issues of licensing, standard and price control. I think about more than 1 hour for this. I want to end this first lecture. I'm sure you all kenal this man, Osman Syarkuti, yang ada farm ternakan kambing dia di Johor Bahru. Dan this came out recently, walaupun harga daging kambing tempatan segar dijual lebih mahal, iaitu sekitar RM60 per kilogram.
Kambing tempatan ni sekarang definisi dia I think is, I don't know apa kambing tempatan segar. Orang tak jual sangat lah kambing kajang ni. It is still animals that are imported and so on. Tapi live animal of frozen meat, yang itu yang RM60 sekilo. Dia jadi tempatan selepas dia diimport dari sama ada daripada Siam ke ataupun feral goats from Australia. Then you have compared to sejuk beku, people still come for fresh. Why? Because there are issues with sejuk beku. We wonder whether the sejuk beku ni kan baru-baru ni isu berkaitan dengan halal haram. So these are some of the issues dan apa dia panggil landscape. So I will end that first lecture dengan that last slide tadi. Terima kasih banyak-banyak. I hope dia membawa manfaat to you and to me. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kita berhenti rehat dulu. Ada sebarang soalan boleh terus ajukan kepada Prof. Ada soalan? Kalau segan boleh type di ruangan chat ya. Assalamualaikum. Saya Muhammad Hilmi dari KTS Segamat. Ya, Saya ini. ada satu soalan kepada Prof. Apa dia? Prof, saya nak tanya macam mana kita nak galakkan kemasukan teknologi luar, sebabnya kita tahu dekat negara-negara yang maju teknologi membantu sebenarnya penternak ni untuk mengembangkan dia punya ternakan lah kan, populasi kualiti. Sebab saya perasan dekat Malaysia kita macam ada kekurangan orang yang mahu masuk ataupun pihak-pihak yang mahu masuk teknologi ni masuk ke dalam Malaysia. Jadi macam mana? Adakah Prof setuju bahawa kita perlu kata banyakkan lagi pembawa masuk teknologi ini? Dimasukkan apa, if I may ask you? Teknologi contohnya seperti hello, dengar okay. Teknologi yang dimasukkan adalah seperti teknologi jentera, teknologi penuaian dan pemprosesan makanan yang portable macam tu kan. Antara lagi-lagi teknologi macam pembiakan. Mungkin ada teknologi luar yang lebih baru kan, selain kata AI. I think okay, I try to answer soalan tu. Bahawa kita mempunyai masalah. For example, if you talk about mechanization, kita tidak ada, I don't think lah, kalau you pergi ke Siam tu, macam-macam mechanization dia across the border saja. Improvise mechanization untuk menolong dan memudahkan penternak melaksanakan aktiviti penternakan harian mereka lah. I think that is a fact lah. I don't think there is apa dia, yang ni pandangan saja, pandangan sebab kita tak ada data yang kukuh, tak ada research yang menyatakan begini, tapi pandangan saja. Belum ada lagi kita kata usahawan lah yang boleh buat benda-benda macam ni, what I'm talking about mechanization in Siam ni, except for yang there are a few local ones who try. Tapi have you heard of that guy, Malaysian MacGyver? Apa nama dia? Zul something nama dia. Pernah. This kalau you have an opportunity to meet and talk to this guy, this is one person who invents atau innovate a lot of things yang diperlukan dalam sektor-sektor peternakan, automobil, even aquaculture dan sebagainya. So cuma players tak banyak yang terlibat begitu, dan probably tak begitu popular because nobody. Yang tu mechanization. I don't think kerajaan menghalang
pembawa masuk teknologi ni. I think it's just that there are no players or interest untuk nak bawa masuk mechanization punya teknologi ni. If you itu pandangan I. Yang kedua, if you talk about teknologi apart from mechanization, pembiakbakaan dan sebagainya. I agree with you pun. Satu, kita tak ramai orang yang boleh terlibat secara aktif. Very few pembiakbakaan atau tahu pembiakbakaan. Tapi sebab kita tidak amal perkara ni, jadi bila dia tidak ada amalan tu, kadang-kadang kita punya outcome tak sebegitu baik, tak berapa bagus. I remember bila I was working dengan Aurada Biotech, that was in 2006, 2007 to 2009, 24 months I kerja dengan Aurada Biotech. Masa tu kita nak buat dalam kita punya breeding program di farm tu, kita buat masuk very good bugs daripada South Africa. So kita collect air mani dia, air mani dia, kita freeze air mani daripada baka kita tu, dan kita use them dalam breeding di farm tu. Kita tak buat secara natural mating. A lot of it was synchronization and artificial insemination. I remember masa mula-mula kita buat artificial insemination dalam kambing, kita punya nak cakap pun segan, tapi we were popular lah. I remember myself dengan Prof Wahid masa tu, bila kita buat, kita punya apa dipanggil conception rate 2%. Kita buat 10 ekor 102 saja. Kita jadi bahan kita. We spend a lot of time trying to understand that. Then eventually after a while kita dapat first insemination conception rate of about 50%. Jadi kalau 2 kali inseminasi kita dapat buat 75%. And slowly kita improve. Jadi bermaksud dia sebab kita tak ada practice tempat yang large enough for us to practice it. Jadi kita takes time, and then eventually bila you have an idea, it becomes easier. I remember we did embryo transfer when we were doing in the Aurada Biotech Farm. We spent almost one year trying to work, and we were not successful. Then one day we got 1, and after that we got 50, and after that it became easy. Jadi benda ni, ilmu ni, knowledge is something, amalan is something else. Jadi bila kita ada ilmu, kita tahu apa yang kita boleh buat. Dan bila datang amalan hands on the ground, then that hands on becomes something else. Dan apa tu, you need to practice, and after a while of practice, you will become good at it. Actually, I think kita have problems dengan human resource. Jadi kita perlu membangunkan people dalam jabatan juga perlu dapat the skill. Mungkin you all yang hadir ni need to upskill yourself dengan new skills ni, supaya di hujungnya dia dapat juga menjadi sesuatu yang benefit you as an individual. Jadi itu pandangan saya. You are right, we have that problem. Tidak ada yang menghalang kita daripada mengejar teknologi itu. Cuma tak ada players. People are not doing it. So I think that's the only reason. I hope Thank you, Prof. I hope I answer your question. Yes. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Cik Ilmi. Ada lagi yang lain? Sementara tu boleh isi link kehadiran kursus ya. Kalau tak ada soalan, kita berhenti rehat sekejap sehingga jam 10 suku ya. Boleh, Prof? Boleh. Come back at Okey, Prof. Terima kasih. 10 suku kita jumpa lagi ya. Okay. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Tuan Pengerusi. Terima kasih.